Ayan, thank you so much everyone. Shout out, good afternoon. Yan po ang ingay ng manok sa labas, guys. Dali anak, magsi good afternoon kasi imong viewers. Mayroong manok sa labas, anak mo. Gurita, 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 gurita. Bersiki, bersiki. No. Say good afternoon to viewers na hello guys. Mag-ehersisyo kami ngayong tanghali ni Mama Lisa. Late na naman ang aming ehersisyo guys. Dahil kanina guys naglalaba po ako guys. Uy, sige Lilis anak. Manok man na anak, chicken. Chicken na anak, chicken. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo guys. Mag-ehersisyo ni Papi. Kay palangga man ni Mama. Palangga, langga. Maning Mama Lisa. Kay pinangga ni Mama. Kay pinangga ni Mama. Pinangga, langga. Mama, tan tin tan tin, dang dang ding, darang dang ding, dang dang, ang ding, dang dang ding, dang da ding, dang ding, andin, chin dan din, dan dan dan, chin dan din. Oh, cindan, cindaridan, cindandin, cacan, cacandandin, candarandan, candadan. Dan, dadan, dan, dan, daradin, dan, dadan, dan, dacin, dan, dan, cindan, dan, dadan, dadin, cindan, dadin. Tarong anak ko, tarong mama gayo, ay. Dan, dadan, dadin, dan, daradin. Mama, kiss mama. Kiss mama. Ayo anak. Dadan, dan dan din, cindaradin, cindan dan dan berita. Okay. Yan, tapos na po kami nag-ehersisyo guys. Grabe ang pawis guys. Si Papi guys, ikapoy po siya guys. Udto naman ko na mga ehersisyo guys. Yan, thank you for watching. Happy Sunday everyone.